الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو سبحانه حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا محمد بن عبد الله عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. يقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ويقول جل شأنه: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. ويقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم ربنا اجعلني وإخوتي هؤلاء من الفائزين. نسألك في هذا الجمع المبارك التقى والنقى والعفاف والكفاف والغنى عن الناس. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، ثبت أقدامنا وانصرنا على أنفسنا وعلى القوم الكافرين. أما بعد عباد الله، ها نحن في شهر شعبان، هذا الشهر الذي يعتبر مقدمة لشهر رمضان. من فضائل هذا الشهر أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يكثر فيه الصيام. كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر الصيام في هذا الشهر. فقد روى البخاري ومسلم من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها أنها كانت تقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم، وما رأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم استكمل صيام شهر قط إلا شهر رمضان. وكانت تقول كذلك: وما رأيته صلى الله عليه وسلم في شهر أكثر صياما منه في شعبان، أي كان يصوم أكثر أو جل الوقت في شعبان. وعن أسامة بن زيد رضي الله عنه وأرضاه قال: قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم: لم أرك تصوم شهرا من الشهور ما تصوم من شعبان. فقال عليه الصلاة والسلام: ذلك شهر تغفل الناس فيه عنه، ذلك شهر تغفل الناس فيه عنه، بين رجب ورمضان، وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين، وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. رواه الإمام مسلم. فالأعمال ترفع في كل شهر في يوم الاثنين والخميس إلى الله جل وعلا، هو أعلم وأدرى بعباده. وكذلك في منتصف الليلة من شهر شعبان. Je disais que nous sommes dans le mois de Sha'ban, et parmi les bienfaits de ce mois de Sha'ban, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam jeûnait beaucoup dans ce mois-ci. Aïcha radiyallahu anha, la mère des croyantes, a déclaré: je n'ai jamais vu le messager d'Allah terminer complètement un jeûne d'un mois à part le mois de Ramadan, et je ne l'ai jamais vu jeûner autant dans un mois comme il le jeûnait dans le mois de Sha'ban. Et Usama ibn Zayd dit que j'ai questionné le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Je lui dis: je ne t'ai jamais vu jeûner plus dans un mois que ce que tu faisais pendant le mois de Sha'ban. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit: c'est un mois qui se trouve entre Rajab et Ramadan, et que les gens ils sont insouciants pendant ce mois-ci. Pourquoi? Parce que on a l'impression que Ramadan il arrive, donc on profite de ces jours qui restent, de ce mois qui reste, puis on va jeûner. Et pendant ce mois-ci,
les œuvres sont exposées à Allah subhanahu wa ta'ala, et j'aimerais bien que mes œuvres soient exposées à Allah en tant que jeûneur, tout en sachant que les œuvres sont exposées à Allah subhanahu wa ta'ala le jeudi et le lundi de chaque mois, et aussi durant le mois de Sha'ban. فكما تعلمون أمة الرسول صلى الله عليه وسلم هذه الأمة المحمدية تتقلب بين النفحات الربانية، فيدخلها الله جل وعلا في موسم خير ثم يخرجها منه لتدخل في موسم آخر. انتقلنا من شهر رجب إلى شهر شعبان، وتمر نفحات شعبان ثم يأتي الشهر الكريم شهر رمضان، فينتقل المسلم إلى نفحات ربانية أخرى، ثم بعدها يخرج رمضان، ثم يأتي موسم الحج، فيذهب المسلم إلى رحاب الله جل وعلا ليتنفح من نفحاته، ثم يخرج موسم الحج، ثم يأتي بعده شهر الله المحرم، وهكذا تمر الأيام وينتقل المسلم من موسم خير إلى موسم خير لكي يدوم في معية الله جل وعلا، لكي يبقى دائما باتصال مع الله سبحانه عز وجل، لكي يتقرب أكثر فأكثر من الله سبحانه عز وجل. Je disais que les jours passent et le croyant se déplace d'un moment de bienfait vers un autre. On était dans le mois de Rajab, le mois sacré d'Allah. Puis on passe à un autre mois qui est le mois de Sha'ban, qui est l'introduction pour le mois de Ramadan. Pour que le croyant profite plus, pour que le croyant se prépare à accueillir convenablement et correctement le mois béni de Ramadan. Puis du mois de Ramadan, on sort de cette station de bienfait vers une autre station qui est le Hajj, et ainsi de suite. Donc la vie du croyant, c'est un déplacement dans le temps, dans des bons moments, pour bien profiter, pour rester toujours avec Allah subhanahu wa ta'ala, pour se rapprocher de lui, pour que ce lien reste permanent avec Allah subhanahu wa ta'ala. إذن كرامة هذه الأمة عباد الله لا ينبغي أن تجرد منها. لا ينبغي للمسلم أن يقول أن هذه الأمة ضاعت وأن هذه الأمة لم تبقى كما كانت. فالأمة الإسلامية فيها الخير ولا زال فيها الخير، فهي تمر بمرحلة من المراحل مرت بها عبر العصور، مرحلة من الضعف، مرحلة من التقهقر، مرحلة من التأخر، ولكنها أمة عظيمة، ولا يمكن لأحد أن ينكر خير هذه الأمة العظيمة. فرغم ضعفها ورغم ضعف أبنائها فهي أمة أو خير أمة أخرجت للناس. يقول الله جل وعلا في حق هذه الأمة: أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. هل يمكن لمسلم أن يكون كمجرم، كإنسان كافر، كإنسان فاسق؟ هل يمكن أن نقول أن الكافر أفضل من المؤمن أو أحسن من المؤمن؟ لا يمكن. الله سبحانه عز وجل يقول: أفنجعل المسلمين كالمجرمين. هل المجرم والمسلم يستويان عند الله؟ لا والله لا يستويان، فالفرق بينهما شاسع كالفرق بين السماوات والأرض. Je disais que la communauté de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est une communauté de bien, et le bien il perdure dans cette communauté, et personne ne pourra la dénuder, personne ne pourra dire que cette communauté, ça y est, elle est morte, elle est partie. Non, elle passe par des moments de faiblesse, comme elle est passée par ces moments dans toutes les époques. Dans l'histoire de la communauté, c'est pas la première fois que cette communauté elle passe par ce moment de faiblesse. C'est une communauté qui est la meilleure communauté qu'Allah a fait surgir aux gens. Donc on ne peut pas nier ce bien. Il y a encore le bien dans cette communauté, sinon on ne serait pas là, on ne serait pas réunis ce jour-là, on ne serait pas là. Et donc on ne peut pas comparer cette communauté qui est la communauté de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam à n'importe quelle communauté. On ne peut pas dire qu'elle est pire que les autres communautés, elle est mauvaise, non. Elle passe par des moments difficiles. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, dans le sens de l'explication exactement du verset: traitons-nous les soumis à Allah à la même manière des criminels? Non, on ne peut pas. Allah il dit: qu'avez-vous
comment jugez-vous? Comment pouvez-vous dire que la communauté de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, elle est comme les autres? Non, elle n'est pas comme les autres. Elle est meilleure que les autres. Et c'est la meilleure communauté. Malgré qu'il y a des faiblesses. ويقول الله جل وعلا كذلك أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. أفمن كان مؤمن، هل المؤمن مثل الفاسق؟ هل يمكن أن نقارن أو نضع المؤمن في مكانة الفاسق؟ لا. فرق بينهما كما قلنا فرق كبير. يقول الله سبحانه وتعالى celui qui est croyant est-il comparable au pervers? Non. Ils ne sont point égaux. C'est Allah qui dit ne sont pas égaux. On ne peut pas les mettre dans le même sac. ويقول كذلك جل وعلا أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار. هل يمكن أن يكون الإنسان الذي يعمل الصالحات، الإنسان المؤمن، الإنسان الخاضع لله جل وعلا، نفس الشيء كالإنسان الفاسق، كالإنسان الكافر؟ Allah subhanahu wa ta'ala donc disait, traitons-nous ceux qui croient et accomplissent les bonnes œuvres comme ceux qui commettent des désordres sectaires, ou traitons-nous les pieux comme les pervers? فبالله علينا أحباب الله، هل نريد أو هل يريد البعض منا أن يجعل من يقول أنا ربكم الأعلى في نفس المرتبة مع الذي يخر ساجدا لله جل وعلا ويبكي ويقول سبحان ربي الأعلى؟ هل هؤلاء يستويان؟ هل يستوي الذي يدعي أنه هو الإله، هو كل شيء، الذي لا يؤمن إلا بالمادة، الذي ينكر وجود الله، مع الذي يخر لله ويقول سبحان ربي الأعلى؟ Est-ce qu'on peut mettre les gens dans le même sac, le même niveau? Est-ce qu'on peut comparer quelqu'un qui dit à haute voix je suis votre Seigneur le plus haut, le plus grand, celui qui ne croit à rien, celui qui croit à la matière, celui qui nie l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala, celui qui est athée, avec quelqu'un qui se prosterne, qui pleure et qui dit gloire à mon Seigneur le plus haut? Non, on ne peut pas les considérer de la même façon. أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم كفاها شرفا أن قال الله جل وعلا فيها كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. فهذه الأمة كانت في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم رغم أنه كان هناك من أبنائها من المنافقين والفساق والذين يشربون الخمر والذين يزنون، وعبر العصور كانت خير أمة رغم ما كان فيها، وهي الآن خير أمة أخرجت للناس رغم ما كان فيها، وستبقى خير أمة أخرجت للناس إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. Donc la communauté du prophète sallallahu alayhi wa sallam, cette communauté à qui on appartient, elle restera la meilleure communauté que Allah a fait surgir pour les autres communautés. Elle était à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, à l'époque des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, à d'autres époques, malgré ce qu'il y avait comme désordre, comme discorde, malgré ce qu'il y a, malgré que parmi ses membres il y en avait qui commettaient les péchés et les turpitudes. Ummatul Nabi sallallahu alayhi wa sallam, فيها الزناد وفيها العصاة وفيها الذين يشربون الخمر وفيها الذين يخالفون أوامر الله سبحانه عز وجل، وتقهقرت وتأخرت عبر العصور وتأخرت، لكن لا زالت ولا زال الخير فيها، ولا تزال أمة قائمة ما دام فيها من يوحد الله، ما دام فيها من يقيم شرائع الله، ما دام فيها من يسبح الله، ما دامت فيها المساجد عامرة. فتبقى أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم خير أمة أخرجت للناس. Donc, dans la communauté du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans notre communauté, il y a des gens qui commettent la fornication et l'adultère. Il y en a d'autres qui boivent de l'alcool. Il y en a d'autres qui trichent. Il y en a d'autres qui arnaquent les gens. Il y en a d'autres qui ne prient pas. Il y en a d'autres qui mentent. Il y en a d'autres qui font des péchés. Il y a des pervers.
mais la communauté, elle y est toujours, et elle restera. Et il restera malgré la présence de ces gens-là. Elle restera tant que les mosquées sont pleines, tant qu'il y en a ceux qui glorifient Allah subhanahu wa ta'ala, tant qu'il y en a ceux qui implorent Allah subhanahu wa ta'ala, elle restera la meilleure communauté que Allah subhanahu wa ta'ala a fait surgir aux autres communautés sur terre. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه سبحانه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الذي لا ينبغي الحمد إلا له. الحمد لله كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه. الحمد لله على نعمة الإيمان. الحمد لله على نعمة الإسلام. الحمد لله أن جعلنا من أمة محمد خير الأنام صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وعلى من تبعه والاه بإحسان إلى يوم الدين. عباد الله، إن العاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لقد جاء في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جلس يوما يبكي. جلس النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يبكي حين قرأ الآية من سورة إبراهيم: رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. انظروا إلى هذه الآية الكريمة. لما النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قرأ هذه الآية بكى النبي صلى الله عليه وسلم. إبراهيم عليه السلام يخاطب الله جل وعلا فيقول لله جل وعلا: يا رب، إن الأصنام قد أضلوا، أي أن الشرك قد أبعد كثيرا من الناس عن طريقك، أي أن الناس زاغوا عن الطريق. وهذه الأصنام وهذه الأشياء، الأصنام القديمة والحديثة وما يحدث اليوم في أوقاتنا، هناك أصنام اليوم ليست حجارة ولكن قبور، ولكن ناس، ولكن أشخاص، ولكن أشجار، ولكن غير ذلك يعبدها الناس. فهذه يقول فيها إبراهيم السلام قد أضلت، قد أخرجت عن الطريق كثيرا من الناس. فيقول: فمن تبعني، أي فمن آمن بي، فمن آمن بك إلها واحدا لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، واتبع ما أمرتني به فإنه مني ومن عصاني، أي من لم يرغب في ملة إبراهيم، لم يرد اتباع ما جاء به إبراهيم عليه السلام، أي من عصى، من خرج عن الطريق، من حاد عن الطريق، من رفض ما أتى به إبراهيم أو ما جاء به إبراهيم عليه السلام. ماذا يقول فيه إبراهيم؟ يقول: يا ربي إنك غفور رحيم. لم يقل: يا رب انتقم منه، يا رب اخسف به الأرض، يا رب لا تبق له أثر. لا، يطمع إبراهيم عليه السلام في رحمة الله جل وعلا. ومن يقنط من رحمة الله؟ ومن يقنط من رحمة الله؟ يطمع في أن يغفر لهم الله سبحانه، أن يتوب عليهم. فلنطرح الأسئلة على أنفسنا عباد الله. ها نحن في شهر شعبان، والله سبحانه عز وجل كما جاء في الحديث ينزل في منتصف ليلة شعبان نزولا كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، نزولا يليق به سبحانه عز وجل، وهو ليس كمثل شيء وليس شيء كمثله جل وعلا. فيغفر لجميع عباده إلا مشرك أو متشاحنا فيقول جل وعلا: اتركوا هذان حتى يصطلحا. فماذا أقول أنا إن كان بيني وبين أخي شحناء، إن وقع بيني وبين أخي مشكل، فكيف أدعو له؟ الله يديه، الله يعطيه مصيبة، الله لا يخليه، الله يمحيه، الله روح ربيت ولا روح. مالك يا أخي؟ لماذا لا تقول له: روح الله يهديك، الله يصلح بالك، الله يوريك الطريق، إن شاء الله ربي يفتح عليك؟ لماذا؟ هذا نبي الله وعصاه الناس،
فطلب من الله سبحانه عز وجل أن يتوب عليهم، أن يهديهم إلى الطريق الصواب، أن يشملهم برحمته. ولم يقل له يا رب أخسف بهم الأرض، يا رب قطعهم بددا ولا تترك منهم أحدا. فكيف إذا حدث بيننا نحن في أمور الدنيا وليس في أمر الدين؟ واحد يضرك في الدين والله ما تتكلم معاه، ما تتهجع فيه، ولكن يضرك في أمر الدنيا شيء لا قيمة له، فتدعو عليه الله صباح مساء. ولدك الله يستر يحفظ الإنسان ولده خارج باش يقول له روح الله يهديك، إلا ولده عصاه ولا ولده ما سمعلوش ولا دار شي حاجه روح الله يقول له روح الله يعطيك مصيبه، روح الله ينزل عليك، مانيش عارف ينزل عليك، هو كي تنزل عليه ما تبكيش. علاش راك الدمع ضرك عينيك؟ انت مصيفط له ميسيل وتزيد تبكي من بعد. يا اخي لا تدعوا على اولادكم بالشر، ادعوا لاولادكم بالهدايه، ادعوا لاخوانكم بالهدايه، ادعوا فلندعو لمن اساء الينا بان يهديه الله. الا واحد ضرك ودعيت له الله وربي هداه، انت هو الرابح. الأجر اللي عندك عند الله سبحانه عز وجل عظيم. Je disais que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, d'après un hadith rapporté par l'imam Muslim, que Abdullah ibn Amr ibn al-As, qu'Allah soit satisfait d'eux, a rapporté qu'un jour le prophète sallallahu alayhi wa sallam récita les propos d'Ibrahim dans le verset dans le sens duquel Allah subhanahu wa ta'ala dit: ô mon Seigneur, ils ont égaré beaucoup de gens, quiconque me suit est des miens, quant à celui qui me désobéit, c'est toi le pardonneur, le très miséricordieux. Le prophète sallallahu, quand il a récité ce verset, il a pleuré. Et là, on regarde l'attitude d'Ibrahim alayhi salam, quand il implore Allah subhanahu wa ta'ala dans ce verset, et se dirige vers Allah subhanahu wa ta'ala, il lui dit, il reconnaît que Allah c'est lui le Seigneur, c'est lui qui détient tout ce monde dans ses mains. Oh mon Seigneur. Et ils ont égaré. Là, il parle des idolâtries, des statues et tout ce que les gens adorent, tout ce que les gens vénèrent à part Allah subhanahu wa ta'ala. Et dans notre temps, il y a les gens qui vénèrent les marabouts, il y en a d'autres qui vénèrent des tombeaux, qui font des wa'da, des sacrifices aux tombeaux, parmi nous, parmi ceux qui prient, qui font le hajj, qui font la zakat et tout, et en même temps quand ils vont en été chez eux, ils vont faire le wa'da de Sidi Flan, le wa'da de Sidi Flan, le wa'da de Sidi Flan, la fête, et ils sacrifient des moutons ou des chevreaux, et ils font des tawaf autour du tombeau, ils vont demander la guérison près du tombeau, ils vont voir des marabouts. Il y en a qui adorent des étoiles, d'autres qui adorent des arbres, d'autres qui adorent la rivière et ainsi de suite. Donc Ibrahim alayhi salam, il a exposé, il a dit à Allah subhanahu wa ta'ala que ces sortes de divinités, c'est pas des divinités prétendues par les êtres humains, ces statues ont égaré beaucoup de gens. Oh mon Seigneur, ceux qui m'ont suivi, ceux qui ont cru en moi, ceux qui ont cru à ton message, ce sont parmi moi, ce sont les miens. Mais ceux qui se sont égarés, ceux qui n'ont pas accepté le message, ceux qui sont éloignés, tu es le grand pardonneur. Donc Ibrahim alayhi salam, il a espéré pour eux le pardon. Et il demande à Allah subhanahu wa ta'ala de les guider, de leur montrer le droit chemin, afin qu'ils retournent vers Allah subhanahu wa ta'ala. Il était en position de force. Il n'était pas en état de faiblesse, il était en position de force. Et malgré tout ça, il n'a pas dit: oh mon Seigneur, extermine-les, ne laisse personne d'eux sur terre. Ils sont méchants, anéantis-les. Que le ciel tombe sur eux, que la terre s'ouvre et les avale. Non. Il voulait le bien pour eux. Alors comment réagissons-nous devant une telle situation? Quand tu as un litige entre toi et ton frère. D'ailleurs, pendant le Sha'ban, dans un hadith, dans le sens de l'explication de hadith, Allah subhanahu wa ta'ala descend au ciel de ce bas monde d'une façon qui est digne de Allah subhanahu wa ta'ala, et Allah n'est pas comme n'importe qui, et est nul et est égal d'Allah ou ressemble à Allah, et Allah ne ressemble à aucune de ses créatures. Et donc, et Allah, il pardonne à tout le monde, sauf à celui qui lui a associé quelque chose, et à deux personnes qui ont un litige entre eux. Et Allah, il dit: laissez ces deux-là jusqu'à ce qu'ils se réconcilient. Laissez-les jusqu'à ce qu'ils se réconcilient. Et donc, tant qu'on ne se réconciliait pas,
Donc Allah subhanahu wa ta'ala ne pardonne pas. Or, comment réagissons-nous? Parfois, ça nous arrive un différend avec un frère de rien du tout, de quelque chose de très futile, qui n'a pas de valeur. Et au lieu de demander à Allah qu'il le guide, de demander à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il le pardonne, qu'Allah te pardonne, qu'Allah te guide, qu'Allah te montre, Inch'Allah, le droit chemin, c'est pas grave. Nous, on commence à implorer Allah contre lui. Oh Allah, donne-lui une catastrophe, qu'il fait un accident, qu'il tombe de je ne sais pas quoi, ou l'avion laquelle qu'il va prendre un temps, bien sûr. On commence, on lui veut du mal. Et regardez Ibrahim alayhi salam, qu'est-ce qu'il a fait. ثم قرأ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في قول الله جل وعلا في عيسى، حيث يقول الله عيسى يقول مخاطبا الله سبحانه عز وجل، أو جاء على لسان عيسى في القرآن: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. فبكى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بكى بكاء شديدا، فقال، رفع يديه وهو يبكي، رفع النبي يديه إلى الله جل وعلا وهو يبكي ويقول: يا رب أمتي أمتي، يا رب أمتي أمتي. فنادى الله سبحانه جل وعلا، فنادى الله عز وجل جبريل عليه السلام فقال: يا جبريل اذهب وانظر لماذا يبكي حبيبي محمد صلى الله عليه وسلم، والله أعلم به. اذهب وانظر ما الشيء الذي يبكي النبي صلى الله عليه وسلم. فجاء جبريل عليه السلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: يا محمد صلى الله عليه وسلم، ما يبكيك؟ فقال عليه الصلاة والسلام: اللهم أمتي أمتي، اللهم أمتي أمتي. فصعد جبريل إلى الله جل وعلا فأخبره، فقال الله سبحانه عز وجل إلى جبريل: انزل إلى محمد صلى الله عليه وسلم فقل: إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك، إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك. نسأل الله سبحانه عز وجل أن يجعلنا من هؤلاء الذين رضي الله عنهم من بين أمته صلى الله، من بين أبناء أمته صلى الله عليه وسلم، وأن يرضى عن جميع أمة محمد صلى الله عليه وسلم. نسأل الله سبحانه عز وجل أن لا يعذب بناره أحدا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. نسأل الله سبحانه عز وجل أن يباعد بين أمة محمد من أولها إلى آخرها، أن يباعد بينها وبين النار كما باعد بين السماوات والأرض. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam a récité le verset de Isa, et dans le sens du verset, Isa implore Allah subhanahu wa ta'ala, il dit: si tu les châties, ils sont tes serviteurs, et si tu leur pardonnes, c'est toi le puissant, le sage. Et là le prophète sallallahu alayhi wa sallam a pleuré, puis il a levé ses mains vers Allah, vers le ciel. Il a dit: oh Allah, ma communauté, ma communauté. Et Allah subhanahu wa ta'ala a appelé Jibril alayhi salam. Il dit: va Jibril, va voir c'est quoi qui fait pleurer le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Jibril, il arrive au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit: c'est quoi qui te fait pleurer? Et il dit: oh Jibril, ma communauté, j'ai peur pour ma communauté, j'ai peur pour ma communauté. Et là Jibril il remonte vers Allah subhanahu wa ta'ala. Allah il lui dit: va voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et dis-lui: ne traitons ta nation de la façon qui te satisfait, et ne nous t'humilierons pas. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala, nous implorons à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous traitera ainsi que tout, ou que toutes, ou que tous les membres de la communauté de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam de la façon qui satisfera notre prophète sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. إذن شهر شعبان عباد الله ما هو إلا مقدمة لشهر رمضان حتى يتهيأ فيه الإنسان لصيام رمضان. أي من عود نفسه في صيام شعبان سيصوم رمضان أو سيأتيه رمضان وسيصومه بسهولة فائقة. Et donc le mois de Sha'ban, ce n'est qu'une introduction pour le mois de Ramadan. Donc celui qui se prépare à jeûner pendant le mois de Sha'ban, il se prépare pour le mois de Ramadan, Inch'Allah, et comme ça il rentrera directement dans le mois de Ramadan sans difficulté.
il n'aura pas de difficulté à commencer le mois de Ramadan. Ce qui concerne ما يخص صيام النصف من شهر شعبان فالنصف من شهر شعبان هو اليوم الخامس عشر من هذا الشهر وصيامه مستحب. لماذا صيامه مستحب؟ لأن هذا اليوم هو من الأيام البيض، هو داخل في الأيام الثلاثة، وداخل في اليوم الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر من كل شهر التي كان يصومها النبي صلى الله عليه وسلم. فصيامه مستحب، قيام الليالي مستحب في كل وقت. فليلة شعبان ليست مخصوصة بأي قيام خاص. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يجمع الصحابة ولم يقم بهم هذه الليلة، ولم يصلون صلاة التسابيح أو صلاة لا أدري ماذا في هذه الليلة، أو خصوا هذه الليلة بقيام خاص أو بحفلة أو بتوزيع أكل أو بتوزيع هدايا أو تقديم تهاني أو غير ذلك. فهذا لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعله صحابة النبي صلى الله عليه وسلم من بعده. Donc on va Inch'Allah terminer avec ça. Je disais que jeûner la moitié du Sha'ban, le 15 fait partie des 3 nuits blanches, les 3 jours là, les 3 jours blanches, le 13, 14, 15. Donc c'est une sunna. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam jeûnait le 13, 14, le 15 de chaque mois. Donc jeûner le 15 de Sha'ban, c'est une sunna parce qu'il fait partie de ces 3 jours. Et veiller les nuits, c'est une sunna, mais pas spécialement ou spécifiquement cette nuit-là. Donc toute prière spécifique pour cette nuit, c'est une innovation. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas regroupé les gens la moitié la nuit de la moitié de Sha'ban. Ils n'ont pas fait une prière spéciale qu'on appelle la prière des glorifications ou la prière du tasabih ou autre prière. Ils n'ont pas fait ce qu'on appelle chez certains, ils appellent ça en arabe l'ouzia, c'est-à-dire ils achètent la viande, ou ils égorgent un mouton, ils égorgent des poulets spécialement pour cette nuit. Il y en a qui distribuent du cadeau, des fêtes, ou ils font des fêtes pendant cette... Tout ça, c'est des innovations. La nuit de Sha'ban, c'est une nuit comme les autres. Et celui, جاء في الحديث الصحيح أنه من صام يوما في سبيل الله يبتغي به وجه الله باعد الله بينه وبين النار 70 خريفا. والخريف يعني 70 عام. Toute personne qui jeûnera, dans le hadith, il a été rapporté que chaque personne qui jeûnera un jour pour Allah, exclusivement pour Allah, pour la face d'Allah subhanahu wa ta'ala, Allah l'éloigne de l'enfer l'équivalent de 70 ans. Allah subhanahu wa ta'ala. Donc avant de passer à la prière, je rappelle juste les frères que demain il y aura la kermesse, la fête de l'école, Inch'Allah. Et elle n'est pas spécialement que pour les enfants de l'école. Même vos enfants qui ne sont pas à l'école, même vous venez. Même si vous n'avez pas des enfants, venez. La fête de l'école, Inch'Allah, pour les enfants, ça sera demain à partir de 10h. Donc de 10h à 15h, Inch'Allah, dans la salle qui est juste à côté, la salle Erasme. Donc on a besoin de votre présence, on a besoin que vous ramenez vos enfants. Il y a plein de structures de jeux, Inch'Allah, pour les enfants. Il y a un stand, Inch'Allah, de repas. Donc vous pouvez venir, vous pouvez acheter vos sandwichs là-bas sur place. C'est histoire d'aider l'école, Inch'Allah, et d'aider la mosquée. Et en même temps, c'est une journée d'épanouissement de vos enfants. Ramenez vos enfants même s'ils ne sont pas à l'école arabe. Ramenez vos enfants même si vous n'habitez pas à Villiers-le-Bel. C'est une occasion pour que les musulmans se réunissent entre eux. C'est une occasion pour que nos enfants connaissent autre chose que ce qu'ils voient à l'école publique ou en dehors de leur religion. Pour qu'ils sachent que de notre religion aussi, on peut s'amuser, que dans notre religion aussi, on peut profiter, mais selon les règles de cette religion, sans transgresser. Le musulman, ce n'est pas une personne qui est confinée entre 4 murs et qui est coupée du monde. Non, le musulman, c'est une personne qui participe. Et donc, venez nombreux, Inch'Allah. Ramenez des gâteaux pour les mamans, si vous pouvez ramener des gâteaux, les parents, si vous pouvez ramener des boissons, autre chose, on va les vendre, Inch'Allah, au profit de l'association, Inch'Allah. Donc venez nombreux, on vous attend demain à partir de 10h, vous et vos enfants, Inch'Allah. L'entrée, elle est gratuite. Barakallahu fikum. Allah subhanahu wa ta'ala يغفر ذنوبنا ويستر عيوبنا يفرج كروبنا وهمومنا إن شاء الله. صلى الله سبحانه عز وجل أن يجعلنا من الذين يستمعون القول ويتبعون أحسنه. صلى الله سبحانه عز وجل
أن يغفر لنا ذنوبنا بالمغفور فينا، وأن يرحمنا بالمرحوم فينا إن شاء الله، وأن يتقبلنا بالمقبول فينا إن شاء الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. الله يعلم ما تصنعون وأبلغ السلام.